ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ମା ମୋର ଜନନୀ ମୋର କହି ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ନାରୀ, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ସତୀ। ନାରୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଅଛି ନିଷ୍ଠା, ଧର୍ମ, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ସେବା, ସାହାଯ୍ୟ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରେରଣା ଓ ପ୍ରଜନନ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ କିଛି ମାତ୍ର ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ଏହା ହରାଇଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ କଣ ରହିଲା? ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 5। ଜୟଗୁରୁ। ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ଜ୍ୟୋତିମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସ୍ତ୍ର ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମ ସତ୍ୟ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର କନ୍ୟାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କୁମାର ନାୟକ ଶାସ୍ତ୍ର ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करुछि। तुमर चिंता चलन कर्म जेपरी आहार्य मध्य तदानुपातिक हेबा उचित। बेसी हेले प्रकृति ही ताकू नाना कायदे बाहर कर देबाकू चाहिबो। ताही रोग जार हेतु खाद्य खाद्य बेसी हेबा अपेक्षा बरं टिके कम हेले भी क्षति नहीं। कथारे कहती गुणा भातरे दी गुणा बल। पुणी बेसी कम हेले मध्य शरीर सहज पटु होई पारे ना। आउ एहा ही हेउची खाद्यर अप्राचुर्य। एही अप्राचुर्य हेतु शरीर क्रमश दुर्बल हेब, निरोध क्षमता हराइब और रुग्ण हेउथिब। तेणु विहित खाद्य समस्तंकर प्रयोजन। चिंता चलन और कर्मानुपातिकी आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। वाणी संख्या 71। जय शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले आम सदस्य शुभ्रांशु भाई ठाकुर पवित्र पांजाधारी कर्मी श्रीत शुभ्रांशु कुमार नायक परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। जय। वर्तमान भजन आरंभ करिया। प्रथम भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा बुलू भाई श्रीयुक्त अमरेंद्र कुमार साहू। द्वितीय भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा मोचीराम भाई श्रीयुक्त मोचीराम बेहरा। तृतीय भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा मंदाकिनी माँ श्रीमती मंदाकिनी साहू। चतुर्थ भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा आकांक्षा माँ सुश्री आकांक्षा प्रियदर्शन नायक। और पंचम भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा रंजिता माँ सुश्री रंजिता प्रसाद। वर्तमान अनुरोध कर विष्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धा बुलू भाई श्रीयुक्त अमरेंद्र कुमार साहू प्रथम भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। तुम्हें सृष्टिर वेदंकार तुम्हें जीवनर रागमल्हार तुम्हें मिलनर मधुगुंजन तुम्हें मिलनर मधुगुंजन तुम विरहरे सबु अंधार तुम्हें सृष्टिर वेदंकार तुम्हें जीवनर रागमल्हार तुम्हें सृष्टिर वेदंकार तुम्हें जीवनर रागमल्हार तुम्हें मिलनर मधुगुंजन तुम्हें मिलनर मधुगुंजन तुम विरहरे सबु अंधार तुम्हें सृष्टिर वेदंकार तुम्हें जीवनर रागमल्हार तुम्हें
सृष्टिर वेद ओंकार तुमे जीवनर राग मल्हार मन बनानीर सबु जीवा तुमे मन गहनर तीर्थ हे तुमे शिशिर रातिर निशि ब्रह्म तुमे फगुण आकाशे फगु जन्म तुमे जन्म मरण बंधनी तुमे जन्म मरण बंधनी तुमे साकार हे तुमे निराकार तुमे सृष्टिर वेद ओंकार तुमे जीवनर राग मल्हार तुमे सृष्टिर वेद ओंकार तुमे जीवनर राग मल्हार आशा भरोसार बती घर तुमे जीवन जुईर समाधान तुमे पान्थशालार साथी एका तुमे नीरव रात्रिर नाद ब्रह्म तुमे कोटि जीवनर देव देवालय कोटि जीवनर देव देवालय मलयर तुमे प्रलयर तुमे सृष्टिर वेद ओंकार तुमे जीवनर राग मल्हार तुमे मिलनर मधु गुंजन तुमे मिलनर मधु गुंजन तुम विरहरे सबु अंधार तुमे सृष्टिर वेद ओंकार तुमे जीवनर राग मल्हार तुमे सृष्टिर वेद ओंकार तुमे जीवनर राग मल्हार तुमे जीवनर राग मल्हार तुमे जीवनर राग मल्हार जय गुरु जय गुरु খুব সুন্দর ভাবে লাবণ্য বিষ্ণু কণ্ঠশিল্পী আমরা শ্রদ্ধেয় বুলু ভাই শ্রীযুক্ତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ जय गुरु ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମୋଚିରାମ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋଚିରାମ ବେହେରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ जय गुरु दादा ଜୟ ଗୁରୁ जय गुरु समस्त तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा तुमसे ही प्रकाश है तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा तुमसे ही प्रकाश है बसे हो मेरे तन में मन में बसे हो मेरे तन में मन में तुमसे ही विश्वास है तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा तुमसे ही प्रकाश है तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा तुमसे ही प्रकाश है बसे हो मेरे
तन में मन में बसे हो मेरे, तन में मन में तुमसे ही विश्वास है। तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। अस्तित्व के आधार हो तुम, तुमसे ही विस्तार है। आनंद की उद्गम तुम हो, तुमसे ही उत्सव है। अस्तित्व के आधार हो तुम, तुमसे ही विस्तार है। आनंद की उद्गम तुम हो, तुमसे ही उत्सव है। सोरठ तुम हो विराट भी तुम, सोरठ तुम हो विराट भी तुमसे ना कोई उत्कर्ष है। तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। ला 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 ला। तुम है तुम समाए मुझ में, ना मेरा कोई विचार है। तुम ही तुम समाए मुझ में, ना मेरा कोई विचार है। कर्म हो तुम करता भी तुमसे ही संसार। तुम ही तुम समाए मुझ में, ना मेरा कोई विचार है। कर्म हो तुम करता भी तुमसे ही संसार। सृष्टि हो तुम सृष्टा भी तुमसे ही सामर्थ्य है। सृष्टि हो तुम सृष्टा भी तुमसे ही सामर्थ्य है। तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। तुम्हारी वाणी के प्रेरणा से मन में उमंग छाए है। मिट गया है सारी तृष्णा, अब तो परम तृप्ति है। तुम्हारी वाणी के प्रेरणा से मन में उमंग छाए है। मिट गया है सारी तृष्णा, अब तो परम तृप्ति है। भव्य हो तुम दिव्य भी, भव्य हो तुम दिव्य भी तुमसे ही सार्थक है। तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। बसे हो मेरे तन में मन में, बसे हो मेरे तन में मन में, तुमसे ही विश्वास है। तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। जय गुरु दादा। जय गुरु। खूब सुंदर भाव आम विष्णुकर्ण शिल्पी आम श्रद्धा मचिराम भाई श्रीयुत मचिराम बेहरा खूब सुंदर भाव भजन परिवेशन कले। परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर को श्री चरण प्रार्थना। जय जय गुरु। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम विष्णुकर्ण शिल्पी आम श्रद्धा मंदाकिनी माँ श्रीमती मंदाकिनी साहू
परवर्ती भजन परिवेशन करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय उपस्थित समस्त मोर प्रणाम। जय गुरु। अंतर मामा विराज प्रभु हे भावरे कर विभोर। अंतर मामा विराज प्रभु हे भावरे कर विभोर। प्रभु हे भावरे कर विभोर। अंतर मामा विराज प्रभु हे भावरे कर विभोर। प्रभु हे भावरे कर विभोर। ए रूप माधुरी हुए सदा झुरी। ए रूप माधुरी हुए सदा झुरी। दिवस रजनी भोर। दिवस रजनी भोर। प्रभु हे भावरे कर विभोर। प्रभु हे भावरे कर विभोर। अंतर मामा विराज प्रभु हे भावरे कर विभोर। प्रभु हे भावरे कर विभोर। एहि कन्या प्रभु तुमी वेद गीति। ए नयने मोर तुमी दिव्य ज्योति। एहि कन्या प्रभु तुमी वेद गीति। ए नयने मोर तुमी दिव्य ज्योति। तब प्रेमांजने ए धरांगने। तब प्रेमांजने ए धरांगने। जहा देखे ताहा सुंदर। जहा देखे ताहा सुंदर। प्रभु हे भावरे कर विभोर। प्रभु हे भावरे कर विभोर। अंतर मामा विराज प्रभु हे भावरे कर विभोर। प्रभु हे भावरे कर विभोर। हे प्रेम माया परमाश्रय। दूरे जाऊ जेते भव व्याधि भय। हे प्रेम माया परमाश्रय। दूरे जाऊ जेते भव व्याधि भय। तुमरी इंगित तुमरी संगीत। तुमरी इंगित तुमरी संगीत। करे आमोदित अंतर। करे आमोदित अंतर। प्रभु हे भावरे कर विभोर। प्रभु हे भावरे कर विभोर। अंतर मामा विराज प्रभु हे भावरे
कर विभोर प्रभु हे भावरे कर विभोर ए विश्वभुवने देखे लीला तब बीजने मनसे करे अनुभव ए विश्वभुवने देखे लीला तब बीजने मनसे करे अनुभव तब पूजा पाई रहिछि अनाई तब पूजा पाई रहिछि अनाई कोटि जना मन मंदिर कोटि जना मन मंदिर प्रभु हे भावरे कर विभोर प्रभु हे भावरे कर विभोर अंतरे मम विराज प्रभु हे भावरे कर विभोर प्रभु हे भावरे कर विभोर ए रूप माधुरी हुए सदा झुरी ए रूप माधुरी हुए सदा झुरी दिवस रजनी भोर दिवस रजनी भोर प्रभु हे भावरे कर विभोर प्रभु हे भावरे कर विभोर प्रभु हे भावरे कर विभोर। जय गुरु दादा। जय गुरु। खूब सुंदर सुमधुर श्लोक कंठरे आपण विष्णु शिल्पी और साध्या मंदाकिनी माँ सुमति मंदाकिनी साहू खूब सुंदर परिवेशन कले परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर जय गुरु। जय गुरु दादा। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे हमारा अन्यतम विष्णु शिल्पी और श्रद्धा आकांक्षा माँ दूसरी आकांक्षा प्रियदर्शी नायक परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। दादा जय गुरु। जय गुरु। जीवने भरिछ अमृत प्रभु चली जाए दुख भाव जीवने भरिछ अमृत प्रभु चली जाए दुख भाव तुमको भजे भजे तुम नाम जपे जपे तुमको भजे भजे तुम नाम जपे जपे चले जाओ मोर प्राण जीवने भरिछ अमृत प्रभु चली जाए दुख भाव चली जाए दुख भाव विषय बेशको तुम प्रेम छंदे करे दिल सरस सुंदर एहि थर आसी की लीला कल जगत विभोर
যায় দুঃখ ভাব सबरे दुखको निज टाणिने करे छाटे आपणार एपरि आपणा मଣିଷଟେ ପରେ ଆସିଅଛ ତୁମେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର सबरे दुखको निजे टाणिने करे छाटे आपणार एपरि आपणा मଣିଷଟେ ପରେ ଆସିଅଛ ତୁମେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ହୃଦୟରେ ମୋର ସତନାମ ସଦା ହୃଦୟରେ ମୋର ସତନାମ ସଦା ଜପୁଥାଏ ମୁଁ ନିରନ୍ତର ଜୀବନେ ଭରିଛ ଅମୃତ ପ୍ରଭୁ ଚାଲି ଯାଏ ଦୁଃଖ ଭାବ জীবনে ভরেছ অমৃত প্রভু চালি যায় দুঃখ ভাব तुमको भजे भजे तुम नाम जपे जपे तुमको भजे भजे तुम नाम जपे जपे चले जाओ मोर प्राण जीवने भरेछ अमृत प्रभु चली जाए दुख भाव चली जाए दुख भाव चली जाए दुख भाव दादा जय गुरु জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র শ্লোক কণ্ঠে আমরা বিষ্ণু কণ্ঠশিল্পী বেতার দূরদর্শন কণ্ঠশিল্পী আমার সাথে আকাঙ্ক্ষী মা সুশ্রী আকাঙ্ক্ষা প্রিয়দর্শন নাୟକ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଞ୍ଜିତା ମା ସୁଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ପ୍ରସାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। যদি তোরে ডাক শুনি কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোরে ডাক শুনি কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি তোরে ডাক শুনি কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোরে ডাক শুনি কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি তোরে ডাক শুনি কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়। যদি সবাই থাকে মুখ ফেরায়, সবাই করে ভয়। যদি সবাই থাকে মুখ ফেরায়, সবাই করে ভয়। তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।
যদি সময় ফিরে যায় ওরে ওরে ও ভাগা সময় ফিরে যায় যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না যায় যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না যায় তবে পথের কাঁটা তবে পথের কাঁটা তুই রক্ত মাখা চরণ তুলে একলা দোলরে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি আলো না ধরে ওরে ওরে ও ভাগালো না ধরে যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেখরে যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেখরে তবে বজ্র নলে আপন বুকের পাঁজর জ্বলে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে দাদা জয়গুরু খুব সুন্দর সুন্দর কণ্ঠে আমরা বিষ্কণ্ঠের গুণ শ্রদ্ধা রঞ্জিতা মা সুশ্রী রঞ্জিতা প্রসাদ খুব সুন্দର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ ରଞ୍ଜନ ଦା ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर चरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम पूजनीय जगत जननी लक्ष्मी माँ चरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम पूज्यपाद बरदा चरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम आज भरोसा श्री आचार्य देव चरण में कोटि कोटि प्रणाम ये पवित्र सत्संग जोग देइथिबा समस्त भक्त प्रेमी भाई और माँ माने छोट छोट पिला मानकु मोर प्रीतिपूर्ण जयगुरु आ शुभ भाषा जणाई दादांकर आशीर्वाद पुत्र कीर्तन टाक मु परिवेशन करबा को जाउछे। जुग जुगर केते निजर परम दयाल मो प्रेमर ठाकुर जुग जुगर केते निजर परम दयाल मो प्रेमर ठाकुर जुग जुगर केते निजर परम दयाल मो प्रेमर ठाकुर जुग जुगर केते निजर परम दयाल प्रेमर ठाकुर आनंद स्वरूप प्रेम घन रूप 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 आनंद स्वरूप प्रेम घन रूप
নয়ন লুহরে আকুল পাতনা নয়ন লুহরে আকুল পাতনা নয়ন লুহরে আকুল পাতনা বিশ্ববল্লভ বিপদ ভাবগ্রাহী সাথে ভাবজার ভবে ভাবগ্রাহী সাথে ভাবজার ভবে ভাবগ্রাহী সাথে ভাবজার ভবে ভাবজার ভবে তনু মন প্রাণ পূর্ণ প্রেমানন্দে 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 পূর্ণ প্রেমানন্দে সমপদ প্রাপ্তি বৈকুণ্ঠে গতি সমপদ প্রাপ্তি বৈকুণ্ঠে গতি সমপদ প্রাপ্তি বৈকুণ্ঠে গতি সমপদ প্রাপ্তি বৈকুণ্ঠে গতি মুক্তি নিবাণ লোড়া নাহি তার 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 যোগ পরম দয়ালম প্রেমর ঠাকুর যুগ যুগর কেতে নিজর পরম দয়ালম ঠাকুর পদ প্রাপ্তি বৈকুণ্ঠে
देव दुर्लभ माधुरे देव दुर्लभ माधुरे त्रिभुवन शांति शशि सुधा भरे त्रिभुवन शांति शशि सुधा भरे त्रिभुवन शांति शशि सुधा भरे औकी भवना दुख बेदना 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 प्रभु निज बीजे राधो राधे सोरा 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 जुग जुग केते नितोरा परम दयाल दुख बेदना औकी भवना दुख बेदना औकी भवना दुख बेदना दुख बेदना प्रभु निज बीजे राधो राधे सोरा प्रभु निज बीजे राधो राधे सोरा दुख दुखरो के सिंदर दयाल मन सोरा दुख दुखरो के सिंदर आनंद स्वरूप प्रेम रूप आनंद स्वरूप आनंद स्वरूप प्रेम रूप आनंद स्वरूप प्रेम रूप आनंद स्वरूप जय गुरु जय गुरु खूब सुंदर भाव आम सम्मानीय रंजन दास ठाकुर पवित्र पांडधारी कर्मी अधीरदेव शीतरंजन कुमार महाराणा और सहयोगी आम सदा जयदेव भाई जयदेव साहू मिलित भाव खूब सुंदर भाव कीर्तन परिवेशन कले रंजन दा परिवार और जयदेव भाई परिवार और अन्य सहयोगी जदि किए थे से परिवार समस्त सर्वद मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना जय गुरु प्रतिदिन प्रातः समय चांदोल सत्संग विहार अनुकूल सत्संग आज सत्संग प्रतिदिन भाई निवेदन कर मोर बड़ भाई डॉक्टर सुरेश चंद्र दलायस और परिवार समस्त सर्वद मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना तत्सत प्रतिदिन भाई सत्संग निवेदन कर श्रद्धा मिकी बाबू अभिरूप साहू परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना तत्सत सत्संग निवेदन कर श्रद्धा नारायण बाबू मोर भणजा नारायण दलई सुकन्या कनिष्ठ कन्या प्रभासिनी जन्मदिन प्रभासिनी सर्वदे मंगल प्रार्थना जना सहित नारायण बाबू परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना प्रतिदिन भाई आम सत्संग अनेक पूज्य रीति गधर्य गुरु भाई मैंने माँ मैंने योगदान कर प्रतिदिन भाई आम ठाकुर सप्रतिनिधि पूज्य सर्वश्री कुमार साई अशोक कुमार मल्लिक विजय भूषण मिश्र
निशितानंद आचार्य, ब्रजबंधु बेहरा, डॉक्टर सीताकांत दास, डॉक्टर सुमोद कुमार मिश्र, डॉक्टर पंचान मिश्र, डॉक्टर पवित्र कुमार मेकअप, दिवाकर स्वाई, इंजीनियर काशीनाथ त्रिपाठी, इंजीनियर अभिनव महापात्र, इंजीनियर सचिदानंद मलिक, इंजीनियर शरद कुमार दास, इंजीनियर शशांक शेखर बेहरा, इंजीनियर जोगराज प्रसाद, जगदीश चंद्र साहू, कैलाश चंद्र बेहरा, ममता साहू, नरोत्तम प्रधान, निमाई चरण दास, पारेश्वर जना, प्रभात कुमार साहू, प्रशांत कुमार सिंह, परशुराम मालिक, रमेश चंद्र नायक, रजनीकांत पंडा, रविंद्रनाथ प्रधान, संतोष कुमार षडंगी, सुभाष चंद्र दास, ताराकांत बेहरा, प्रोफेसर उग्रसेन लेंका, प्रोफेसर हृदय रंजन त्रिपाठी एभଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କେହି ଯୋଗ ଦେଇଥିବ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖି ନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୁଳି ଧରିବେ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ସୁବକ୍ତା, ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆମ ସହିତ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ। ସେଟା ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ବସ୍ତିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିକ ସୁଧ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସୁଧ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ, ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିକ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା। परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। ए सत्संग रे जोग देथिबा सम्माननीय ऋतिक मंडली, श्री श्री ठाकुरंकर चरणाश्रित माँ और भाई माने समस्त मोर आंतरिक शुभेच्छा। जय गुरु। ये चांदोल सत्संग विहार आनुकूल्य अनुष्ठित होउची ये जो भव्य दिव्य सत्संग ए आंतर्जालिक माध्यम वैद्युतिक क्रिया माध्यम आम मैंने समस्ते निजर घरे रहीकि आमे ठाकुरंकर दर्शन आदर्श को शुणी पारुचे। ठाकुरंकर लीला को नहीं रचित भक्त मानकर मनर भावना को संगीत भजन कीर्तन माध्यम आमे उपलब्धि करछे एवं किछि कथा आमे कथा भितर जाजन ए कथावार्ता भितर मध्य आमे किछि कथा अनुभव करछे। एडा एहा आम पई एक अपूर्व सुजोग दउची इष्टंग सहित लागी रहिबा, इष्टंग भावना रे निजको भावित करके रखिबा। एई जो यज्ञ ए सामूहिक ए जो यज्ञ होची सत्संग ए सामूहिक यज्ञ रे जे उद्गाता तांकर अशेष कल्याण कामना करी ठाकुर पाखरे प्रार्थना जनाऊची एवं या को आउरी प्रभावशाली करिया पई एथरे जो भाई माने आज ठाकुर पाखरे भोग निवेदन करचंती तांकर पारिवारिक सार्विक कल्याण कामना करी ठाकुर पाखरे प्रार्थना और प्रणाम जनाऊची। ए चांदोल सत्संग रे आलोचना करिया पई अनेक आग्रह रहे, शुणिया पई जेतिकी आग्रह अधिक रुए, कहिया पई आग्रह थिले भी जे तोले परीक्षा आइला बेले जेमती पिला छानिया आई जाए सेमती गोटे भावना आसे। अनेक कथा अनेक कहीं ना ठाकुर पृथ्वी रे जेते लाइब्रेरी अच्छी सारा वर्ल्ड रे पृथ्वी रे जेती लाइब्रेरी अच्छी से लाइब्रेरी रे जेते कथा नेखाई जेते बही अच्छी से बही रे जहाँ सब निर्यास अच्छी सबु जगह जिनस ठाकुर पाखे अच्छी ताठू आहरी अधिक। तेणु एते बड़ व्यापक गोटे विराट विशाल जिनस को गोटे 10-15 मिनट 20 मिनट भितर कहवा एवं सारा जीवन कहले भी से कथा सरीबनी। तेणु आम कि जहाँ आमर खंडित बोध भितर आम भितर जहाँ भावना आसी से संपर्क छोटिया मोटिया आलोचना टी करवा। 2-3टा कथा आलोचना करिवार गोटे इच्छा रही। सांप्रतिक परिस्थिति बदली जाइए, बदला परिस्थिति रे आमको खाप खोईकरी चलिया पड़ुछि। 50 वर्ष तले आमे जो अवस्था रे थिलु आज आमे से अवस्था रे से चिंता रे नाउ। मनुष्यर जीवन शैली परिवर्तन होइछि। ए जीवन शैली परिवर्तन को लक्ष्य करिकरी
ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ ଅନୁପାତିକ ଜୀବନ ଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀର ଧାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ଯୋଉ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆଗ ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦବା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି 50 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାମାନେ ଅଭିଭାବକ ପାଖରେ ନମ୍ରତା ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମା ମାନେ ପିଲା ପାଖରେ ନମ୍ର ହବାକୁ ପଡୁଛି। 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା, ଏକାଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ଗୋଟେ ଗୌରବ ବୋଲିକିରି ଅଭିଭାବକ ପିତାମାତା ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଦମ୍ପତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସେତେବେଳେ ବାହାଘରଟା ସହଜ ଥିଲା, ଛାଡ଼ପତ୍ରଟା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି କଷ୍ଟକର, ଛାଡ଼ପତ୍ର ଭାରି ସହଜ ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ଚଳୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଶା ଆମର ଅଚିହ୍ନା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଣିଷ ଅଧିକ ଖାଇବାକୁ ସେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, କାରଣ ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ହଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢିବା ଭୟରେ ମଣିଷ ଖାଇବା କମଉଛି। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ନିର୍ଧନର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଧନ ଲୋକମାନେ ଧନବାନର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ସାରା ପରିବାର ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲା, ଜଣେ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲା, ସାରା ପରିବାର ଚଳୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପିଲା ପାଇଁ ସାରା ପରିବାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ପରିବାର ଚଳିପାରୁନି। ଆଗ କାଳରେ ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ, ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ବହି ପଢୁଥିଲା, ଲାଇବ୍ରେରୀ କି ଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ମୁଠାରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଆଉ ଫେସବୁକରେ ସେ ସବୁ ପଢୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ବହି ପଢିବାକୁ ପଡୁନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 2025 ମସିହାରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଦେଶରେ। ଫୋନ କର୍ଡଲେସ୍ ହେଇଗଲା, ଫୋନ ହେଇଗଲା ୱାରଲେସ୍, ରାନ୍ଧିବା ହେଲା ଫାୟାରଲେସ୍, ମାନେ ବିନା ଧୂଆଁରେ ରୋଷେଇ, ଗାଡି ହେଲା କିଲେସ୍, କାରଟା କିଲେସ୍ ହେଇଗଲା, ଖାଦ୍ୟ ଫ୍ୟାଟଲେସ୍, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛେ ସେଟା ଫ୍ୟାଟଲେସ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଚର୍ବି କାଢି ଦେଇକିରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଲି ଖାଇଲେ। टायर ट्यूबलेस, टूल्स कॉर्डलेस, ड्रेस सेल्फलेस, यूथ माने युवक माने जॉबलेस, पिलांग पे काम नाही, लीडर माने सेमलेस। आज गोटा कथा कहनी, तांकर लज्जा शरम किछि नहीं, जहाँ चाहिए कहले, जहाँ पारले कले। बर्तमान आमर आटीट्यूड होची केयरलेस आटीट्यूड, स्पाउज फियरलेस, किए का स्वामी स्त्री किए का डरू ना। फीलिंग हार्टलेस, किए कार दुख दुर्दशा को अनुभव करिया पे कई ना। आज दुख ना, फीलिंग गोटे किछि ना, हृदय बोलिक मनुष्य पाखे आ ना कि। एजुकेशन वैल्यूलेस, बर्तमान जो शिक्षा दिया से शिक्षा किसी काम ना। A+B होल स्क्वायर मो जीवन रे किछि काम लगिला नहीं। अकबर बापा, जहांगीर बापा, औरंगजेब बापा, आउ प्रथम पानीपत युद्ध, द्वितीय पानीपत युद्ध, से आम काम किछि लगिला नहीं। तेणु एजुकेशन वैल्यूलेस, आउ जो एजुकेशन आम काम लागंता से एजुकेशन आम सिलेबस भीतर रहिलानी। श्रवण कुमार पितृभक्ति कथा रहिलानी, रामचंद्र पितृभक्ति वनवास कथा रहिलानी। तेणु किड माने हेले मैनरलेस, आगुर कहै छी। आ गवर्नमेंट होचंती यूजलेस। एवरीवेयर एवरीथिंग बिकेम लेस, सबु जिनस कमी कमी की जाउची, किंतु आम सत्संगी मानकर बट आवर होप फॉर द गॉड इज एंडलेस, किंतु ईश्वर को पाइबा पई आम मनुष्यर जो आकांक्षा अभिलाष ता किंतु अखंड रही। कहीं ना ये जो सब लेस हो जाइए, ये जो कमी जाइए, आकु परिपूरण करने पई ईश्वरंकर अनुसंधान ही होची एकमात्र बाट। मनुष्य जेतेबेले स्रष्टा रो अनुसंधान पई जेतेबेले मनुष्य भितर जिज्ञासा जागृत हबो, प्रेरणा जागृत हबो, सेतेबेले ता मनुष्य ता जीवन को ठीक भाव बुझी परियो। आउ सेतिपई तांकु सत एवं श्रेष्ठ आश्रय नवा पड़ियो। ठाकुर तांकर बाणी रे कहउचंती, सत और श्रेष्ठ आश्रय जा,
ଉନ୍ନତି ହୁଏ ଅବାଧତାର। ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ଉନ୍ନତି ତାକୁ ଅବାଧରେ ତାର ଉନ୍ନତି ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ ମାନିବାଟା ଆଜି କମି ଯାଇଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ ମାନିବା କମିଟି ହଉଛି ନା ଆଗରୁ ଆମର ଥିଲା, ଆଗରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲୁ ଆଗରୁ ଥିଲା ଡିରେକ୍ଟିଭ ଫ୍ୟାମିଲି। ଡିରେକ୍ଟିଭ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ହଉଥିଲା। ଶାଶୁ କୁ ବୋଉ ପଚାରୁଥିଲା ଚାଉଳ ଆଜି କେତେ ପଡିବ, ଆଜି କେତେ ପିଠା ହବ, କେତେ ବିରି ପଡିବ, କେତେ ଚାଉଳ ପଡିବ। ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଟିକେ ବଜାରକୁ, ଛୁଆକୁ ଆମେ ଡିପିଟି ପୋଲିଓ ଦବାକୁ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ସବୁ କଥା ବୋହୂ ଶାଶୁ ପାଖରୁ ଅନୁମତି ନଉଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ପରିବାରରେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ, ଭାଇମାନେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ ବଡ ଭାଇକି ପଚାରିକି ଯାଉଥିଲେ, ବଡ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ। ଗାଁରେ କିଛି ହେଲେ ଗାଁ ପ୍ରଧାନକୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ କରାହଉଥିଲା, ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଭଲ ମନ୍ଦ। ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡିରେକ୍ଟିଭ କି କେହି ଆଉ ମାନିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଘରେ ବି ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ଗାଁରେ ବି ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ବି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମାନୁନି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟା ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହଉଛି, ନା ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହଉଛି, ନା ଇସ୍ରାଏଲର ବୋମା ମାଡ ବନ୍ଦ ହଉଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଆଜି କେୟାରଲେସ୍ ଆଉ ୟୁଜଲେସ୍, କାରଣ ଡାଇରେକ୍ସନ କେହି ମାନିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ସେଇଆ ହେଇଛି, କିଏ କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ୱାନ ମ୍ୟାନ ଡାଇଲଗ, ୱାନ ମ୍ୟାନ ଡିରେକ୍ସନ ଆଉ କାମ କରୁନି। ତାପରେ ଆହୁରି ଡିରେକ୍ଟ ତାର ଡିଟୋରେଟ ହେଲା କଣ ନା ଡାଇଲଗ ଫ୍ୟାମିଲି, କଥା ଭାଷା କରିବା, ସବୁ ମିଶିକିରି ଆରେ ବାପା ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ଗୋଟେ କଥା ଭାଷା ହେଇକିରି ଟିକେ ଚାଲିଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ସେଇଟା ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଆଉ କଥା ଭାଷା ହେଇପାରିଲାନି, ଡିସ୍କସନ ହେଲା, ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଯାହା ଗୋଟେ କରିବା, 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା କରିବା, ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ତାପରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଡିବେଟିଂ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାପରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବା, ଏଇଟା କଲେ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ, 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାର ବୁଝ, ହେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ, ଇଏ ହେଇଯିବ ସିଏ ହେଇଯିବ, କେତେ ଚାଉଳ ପକେଇବା, କେତେ ଡାଲି ଆଣିବା, କେତେଟା ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା, ଏସବୁ କଥା। ତାପରେ ହେଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଫ୍ୟାମିଲି, ସେଠୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେହି କାହା କଥା ମାନିଲେନି। ପୁଅର ଗୋଟେ କଥା, ବାପର ଗୋଟେ କଥା, ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ କଥା, ବୋଉର ସ୍ୱାମୀର ଗୋଟେ କଥା, ଶାଶୁର ଗୋଟେ କଥା, ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟେ କଥା। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇକିରି ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମଣିଷର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପଳେଇଗଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ଅଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କୁ ଏବଂ ସତ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ନ କଲେ ମଣିଷ କେମିତି ଜୀବନରେ ବିପଦାପନ୍ନ ହୁଏ, ସେଇ କଥା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବହିଟା ନାଁ ମୋର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡୁନି, ସେଇ ବହିରେ ଅଛି, ମୁଁ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ିଲେ କହିଦେବି। ଘଟଣାଟା ଆଗ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଦିନେ ଗୋଟେ ତୋଟାରେ ଅନେକ ମାଙ୍କଡ ରହୁଥିଲେ। ସେ ମାଙ୍କଡ ମାନେଙ୍କର ଦଳପତି ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ ଦଳପତି ଦିନେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ। ମିଟିଂ ଡାକିକିରି କହିଲେ ଯେ ଚାଲ ଆମେ ଏ ତୋଟା ଛାଡିକିରି ପଳେଇବା। ସେ ତୋଟାରେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, ମାଙ୍କଡ ମାନେ ସେଠି ଅନାୟାସରେ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରୁଥିଲେ। ସେଇ ବାନର ମାନେ ସେଠି ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲେ, ଭାରି ଘଞ୍ଚ ବହଳ ବଢିଆ ଜାଗା ଥିଲା, ମାନେ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସବୁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ଆଦୌ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କଥା, ତାଙ୍କ ଦଳପତିଙ୍କ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ କେହି ଆଉ ରାଜି ହେଲେନି। କେହି ସେ ପଡିଆ ଛାଡିକିରି ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେନି, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଓଲଟା ଗାଳି ଦେଲେ, କହିଲେ ବୁଢାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି, ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ କଣ ଆଡୁ ସାଡୁ କହୁଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଏଠି ଯିବା, ନ କହି ଗଲେନି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏଇ ଦଳପତିଙ୍କର କଥା ମାନିକିରି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନିବା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ସେ କଣ କଲେ, ଦଳପତିଙ୍କ କଥା ମାନିକିରି ପଡିଆ ଛାଡିକିରି ସେ କଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବଗିଚା ଛାଡିକିରି ପଳେଇଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ଯେ ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଢୁ 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 ବନ୍ଧୁକ ଶୁଭିଲା। କିଛି ମାଙ୍କଡ ସେଥିରେ ମରିଗଲେ। କିଛି ମାଙ୍କଡ ଟଳି ପଡିଲା ପରେ ଆଉ ଯୋଉ କିଛି ମାଙ୍କଡ ଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ତୋଟା ଛାଡିକିରି ପଳେଇଲେ। ତୋଟା ଛାଡି ପଳେଇଲା ବେଳକୁ ସିଏ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲେ କୋଉ ଯାକେ ନା, ପୁରା ବହୁଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଦୌଡି ଦୌଡିକି। ବୃଦ୍ଧ ମାଙ୍କଡ ସେ ପଡିଆ ଛାଡିକିରି ବହୁଗ୍ରାମ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଠି ତୋଟାରେ ଆସିକିରି ଭେଟ ପଇଲେ, ଦେଖିଲେ, ପଚାରିଲେ, ପିଲା ସବୁ ପୁରା କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁମେ କଣ ଏମିତି ଦୌଡିକିରି ଆଇଲ? ନା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସରିଗଲା। ନା କଣ ସରିଗଲା? ନା ସେ ତୋଟାରେ ଆଜି ମାଡ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୁଳି ମାଡ ହଉଛି, ଆଉ ଗୁଡେ ମରିଗଲେ ଆମ ଭାଇମାନେ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ତମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଇଠିକି ଆସିଲୁ, ପଚାରି ପଚାରି ଆଉଛୁ, ତମେ ବହୁଗ୍ରାମ ତୋଟାରେ ତମେ ଅଛ।
ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ତୋଟାରେ ଆସିକିରି ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାବା ଝିଅ ଖିଆ ପିଆ କର, ପାଣି ଫାଣି ପିଅ, ଆରାମ କର ଟିକେ। କଣ ଘଟଣା କଣ ନା ଘଟଣା ଏମିତି ରଜାହାର ଆସିକି ଗୁଳି ଫୁଟେଇଲେ ଆଉ। ସେଠୁ ଏମାନେ ପାଣି ପିଇ ଛାଇଲା ପରେ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଲା। ସେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଜେଜ ତମେ ଆମକୁ ପଡିଆ ସେ ଯୋଉ ତୋଟା ଛାଡିକିରି ଆସିବାକୁ କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲ? ଆମେ ନ ଆସିକିରି ତ ବଡ ହଇରାଣରେ ପଇଲୁ, ଗୁଡେ ଆମ ଭାଇମାନେ ମରିଗଲେ ସେଠି, ଯୋଉମାନେ ଆଇଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ତାକୁ ମାନିକିରି ତମକୁ ଆମେ ଆସିଲୁନି, ଶଳା ଆମେ ବି ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ସେଠୁ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲେ। ଗମ୍ଭୀର ହେଇକିରି ପୁଣି ସହଜ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ପିଲେ ଶୁଣ, ସେଇଠି ଘୋଡା ଶାଳ ଥିଲା ନା? ହଁ। ସେଠି ଘୋଡା ମାନେ ଘାସ ଖାଉଥିଲେ ନା? ହଁ। ଘୋଡାର ସେଠି ଘାସ ଗଦା ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଘୋଡା ଘାସ ଗଦା ପାଖରେ ଅଳିଆ ଘୋଡା ମାନେ ଯୋଉ ଖାଇଦଉଥିଲେ ଯୋଉ ଅଳିଆ କୁଟା ଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଦା ହେଇଥିଲା ନା? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ନା ସେଠିକି ମେଣ୍ଢା ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ନା? ହଁ। ମେଣ୍ଢା ମାନେ ଆସିକିରି ସେଠି ଘାସ ଖାଉଥିଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କୁ ତଡିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଘୋଡା ଯୋଉମାନେ ଜଗୁଆଳି ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଆଁ ବରିଆ ଧରିକିରି ମେଣ୍ଢା ଦିହରେ ଲଗଉଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ମେଣ୍ଢା ଦିହରେ ନିଆଁ ବରିଆ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ସିଏ କଣ ହେଇଛି ନା ମେଣ୍ଢା ମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ସେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଯାଇକିରି ଦେହକୁ ଘଷିକିରି ନିଆଁ ଲିଭଉଥିଲେ ନା? ହଁ। ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିନେ ଭାବିଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟୁଥିଲା ଏଉଥିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଘୋଡା ଦିହରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ଆସିବାର ଏକ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଯେମିତି କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ ଆଡଭାନ୍ସ ପାର୍ଟି ଆସନ୍ତି, ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଲେ ଆଗ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି, ପୁତିନ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ ତା 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଦେଶରୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସି କୋଉଠି ଖାଇବେ କୋଉଠି ବସିବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ସେମିତି ବିପଦ ଆସିବା ଆଗରୁ ବିପଦର କିଛି ସଂକେତ ଆସେ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଝିଙ୍କାରି ବୋବାଏ, ଜନ୍ଦା ମାନେ ମାଳ ହେଇକିରି ଚାଲନ୍ତି। ଏବେ ସିନା ଟିଭିରେ ଆମେ ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ହବ କହୁଛୁ, ଗାଁରେ ଲୋକ କହିଦଉଥିଲେ ଏରେ ଜନ୍ଦା ଚାଲୁଛନି ଆଜି ମେଘ ହବ, ଏଇ ପିମ୍ପୁଡି ବର୍ଷାକୁ ଖାଦ୍ୟ ବୋହିକିରି ନଉଛନ୍ତି, ଝରି ବର୍ଷା ହବ, ଏସବୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ ସବୁ ଥିଲା। ସିଏ ୟାକୁ ଦେଖିକିରି ଦଳପତି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ତାକୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ସବୁ ହଉଥିଲା, ଆମର କଣ କ୍ଷତି ହଉଥିଲା ସେଥିରେ? ନା ଶୁଣ, ମୁଁ ଆଶଙ୍କା କଲି ଯେ ନିଆଁର ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଶରୀରର ନିଆଁ ଅଳିଆ କୁଟା ଗଦାରେ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଅଳିଆ କୁଟା ଗଦାଟା ଶୁଖା ଅଛି ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିକି ରହିବ। ସେ ନିଆଁଟା ଯାଇକିରି ଘୋଡା ଗୁହାଳକୁ ବ୍ୟାପିବ। ଘୋଡା ଗୁହାଳେ ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ, ଘୋଡା ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅଳିଆ କୁଟା ସବୁ ଅଛି, ଘୋଡାଙ୍କ ଦିହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। କଟୁଆଳଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତରେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ହୁଏ, ଘୋଡାଙ୍କ ଦିହରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗେ, ଘୋଡାଙ୍କର ଯଦି ଗୋଡ ହାତ ପୋଡିଯାଏ, ଦେହ ପୋଡିଯାଏ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ରାଜବୈଦ୍ୟକୁ ଡକା ହବ। ଘୋଡାର ଦେହରେ ହେଇଥିବା ଘାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ ଚର୍ବିରେ ନିର୍ମିତ ଔଷଧ ଖୋଜା ପଡିବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କଡ ଚର୍ବିର ଔଷଧ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜା ପଡିବ, ରାଜବୈଦ୍ୟ କହିବେ, ଭେଟନାରୀ ଡାକ୍ତର ରାଜାଙ୍କର ଥିବେ ନା, ସେ କହିବେ ଏଇଟା କର ବୋଲି। ସେଠୁ ତୁମକୁ ମାଙ୍କଡ ଆଉ ରଜାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଦେଶ ଦେଇଦେବେ, ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବେ, ଫାଇଲ ଆସିଯିବ, ଏଇ ତୋଟାରେ ଆମର ତ ମାଙ୍କଡ ଅଛନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ କିଛି ମାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚର୍ବିକୁ ତୁମେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଔଷଧ ତିଆରି କର, ଆଉ ଔଷଧ ତିଆରି କରିକିରି ତମେ ୟାକୁ କଣ କର, ଘୋଡା ଦେହରେ ଲଗା। ୟାକୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିକିରି, ଏଇ ଆଶଙ୍କା କରିକିରି ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଘର ଛାଡି ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନିଲ ନାହିଁ। ଆସିଲା ଯିଏ ଶ୍ରୀ ପୟରେ, ହେଲା ସେ ଗଳାର ମାଳା, ନ ବୁଝିଲା ଯେ ରହିଲା ଦୂରେ। ତେଣୁ ଯିଏ ବୁଝିଗଲା, ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲା, ସିଏ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲା ସିଏ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା, ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଲା ସିଏ ନାଶ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରୟ ଯାର, ଉନ୍ନତି ହୁଏ ଅବାଧତାର। ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ ଜଇଁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ସିଦ୍ଧି ଜାଗେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦଳି, ଦକ୍ଷ ନିପୁଣ ତୋଡ଼ିତେ ରାଗେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା କଥା। ଖାଲି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନିୟମ ମତ ଚଳିଲେ ମଣିଷ হয় ଉନ୍ନତ। ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି ମଣିଷ ନିୟମ ମତ ନ ଚଳିବ, ତାହେଲେ ମଣିଷର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବନି। ଖାଲି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ହয়ନି, ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନିୟମ ମତ ଚଳିଲେ ମଣିଷ হয় ଉନ୍ନତ। ମଣିଷର ଉନ୍ନତିର ଗୋଟେ ବାଟ ହଉଛି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି ଚାଲିବା। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବା, ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେ ମୁକ୍ତ ହବ। ଆଉ ଗୁରୁ ଯାହା କହିବେ ତାକୁ ଦ୍ୱିଧାହୀନ ଚିତ୍ତରେ ମାନିକିରି ଚାଲିବା,
ସେଥିରେ ବାଧା ଆସିବ, ବିଘ୍ନ ଆସିବ, ବିପତ୍ତି ଆସିବ, ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ଅପବାଦ ଆସିବ। ତାକୁ ସବୁ ଖାତିର ନ କରିକିରି ବାଧାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିକିରି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି? ରଜା ମାନେ ବି ଆସିକିରି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଗାଈ ଜଗୁଥିଲେ। ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ସିଏ ଗୁରୁ ବୈଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋରୁ ଜଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୈଶିଷ୍ଠ ଗାଈ ନେଇକିରି ଚରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦିନେ ଗୋରୁ ଚରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଗାଈ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଗାଈ ପଲରେ କାମଧେନୁ ଥିଲେ। କାମଧେନୁ ହଉଛନ୍ତି ଦେବୀ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଧେନୁ ଗୁରୁଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆମେ ଖାଲି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି ଟୁଙ୍ଗୁରେ ହବ କି? ଆମକୁ ସେପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦେଖେଇକିରି ସେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଭଲ କଥା କହୁଥିବେ, ଆମକୁ ଦଉଥିବେ, ଆମଠୁ କିଛି ନଉନଥିବେ, ଏମିତି ନାହିଁ। ଏଟା ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ର ଜିନିଷ। ତମେ ଯେମିତି କରିବ ସେତିକି ପାତ୍ର ଯେମିତି ତୁମର ପ୍ରସାଦ ପାଇବ ସେମିତି। ଛୋଟିଆ ହାତ ଦେଖିଲେ ପାଇବ, କଂସା ଦେଖିଲେ କଂସା ଆଣିବ, କୁଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ କୁଣ୍ଡେ ପାଇବ। ଯଦି ପାତ୍ରକୁ ଓଲଟେଇକି ରଖିବ ହାତ ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ପାତ୍ର ନେଇକିରି ପ୍ରସାଦ। ମତେ ପାତ୍ର ତିଆରି ହବାକୁ ପଡିବ। ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ କରେଣ୍ଟ ମୋ ଭିତରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ ଭକ୍ତ ଭିତରେ। ତେବେ ଘଟଣାଟା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ସିଏ କଣ କରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ନିୟମିତ ଚଳିଲେ ଯାଇକିରି ମଣିଷ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଧା ଆସିବ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଧା କଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ବାଧାକୁ ଦାଦା କହୁଥିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଥିଲେ, ବାଧ୍ୟକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ତମେ ଚାଲିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ମଣିଷର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢିବ। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ନବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ କାରାଗାରର ଦୁଆର ସବୁ ଖୋଲି ଯାଉଥିଲା, ଶୃଙ୍ଖଳ ଖୋଲି ଯାଉଥିଲା। ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ମଣିଷର ଏତେ ଉପକାର ହୁଏ, ତାର କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅକଳ୍ପନୀୟ, ଅକଥନୀୟ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦୀକ୍ଷାଟା ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳକୁ ତୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ବୋଲି ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ଏଇଟା ଏକଦମ 100% ସତ କଥା। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦିନେଶ ଦା ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏତେରେ। ଦିନେଶ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଗୁଳରେ ଲେବର ଅଫିସର ଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅଁଳାବିଣୀ ମେଡିକାଲରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି। ଅଁଳାବିଣୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲା, ସିଏ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। ସେ ପିଲାଟା ନା ଯୁଗଳ ସାହୁ। ହଁ, ଯୁଗଳ ସାହୁ। ସେ ପିଲାଟି ତାକୁ କଣ କଲା, ଗୋଟେ ଅଫିସର, ସେ ଭାରି ସିମ୍ପଲ ପିଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଲା, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଫିସର ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ଅଫିସର, ସେ କଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଅଫିସରେ ଦରମା ଦିଅନ୍ତି, ଘରେ ନେଇକିରି କାମ କରାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସିଏ କଣ କଲେ, ଏ ଲୋକର ଚାକିରି ପଳେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଫିସର ବଦଳି ହେଇକି ତାକୁ ନେଇକିରି କାମ କରୁଛି। ଏ ବିଚରା କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛି। ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ପଚାରିଲା, ସେ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ଲେବର କୋର୍ଟରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଘର ଦ୍ୱାର ପଚାରିଲା ବେଳକୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲୁ ବରଗଡରେ। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ, ସେଠି ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା? ନାହିଁ। ନା, ସେ ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଯା। ସିଏ ସେଠୁ ମୋ ପାଖରେ ଆସିଲା, କହିଲା ମତେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅ। ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା। ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରିବାର ଏତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ହେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକିରି ଲେବର ଅଫିସରେ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ କହିକିରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଲେବର ଅଫିସ କି 10 ଥର ଦୌଡିଥିବି। ଦୌଡା ଦୌଡି କରିକିରି ଏମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ଲୋକଟି ପୁନଃ ଚାକିରି ପାଇଲା। ଏବେ ସେ ଚାକିରି ପାଇଛି, ଘରଦ୍ୱାର କରିଛି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଥରେ ଗୋଟେ ଟିଉସନ ସାରେ, ଆମର ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ, ସିଏ ମତେ କହିଲେ, ଦାଦା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଦୀକ୍ଷା ନେବ। ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି, ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇଗଲି। ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ଚାକିରି, କଣ ସେଟା ଆନ୍ଧ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏବେ ସେଟା ମିଶିଗଲାଣି। ସେ ଭାଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ଗୋଟେ ପଟା ଖଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ କରେ ନା, ଆଜେ ବାଜେ ଦୀକ୍ଷା ଝାଡୁଆ ମାଡୁଆ ଆଣିକିରି ମୋ ପାଖରେ ପୁରାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି, ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିଉସନ କରି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ କହିଲି, ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକିରି ଶୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଟା ଖଟ ଉପରେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ପୁରା ଏମିତି ହେଇଛି, ବିଷଣ୍ଣ ହେଇକିରି। ଖବର ନେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାର 3-4ଟା ହାଡ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା ହଉଛନ୍ତି। ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା ହେଇକିରି ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ହୋମିଓପାଥି ବାଲା ତାଙ୍କୁ ଥରେ ତାଙ୍କଠୁ 1000 ଟଙ୍କା ନଉଛି। ଆଉ ସେ ଗାଡି କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଶୋଇକିରି। ଇଏ ଲୋକ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା, ରାଗ ହେଲା। ଝାବଡା ଜିନିଷ ଆଣି ପୁରଉଛି ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ଏଇ ଦୀକ୍ଷା କେମିତି କରିବ? ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଚକ୍ର ଫଟୋ ଦେଖେଇଲି। ସେଠି ବସିକିରି ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଧ୍ୟାନ କରେଇଲି, ନାମ କରେଇଲି। ବସିକିରି ନୁହଁ, ମୁଁ ବସିଲି,
नाम ध्यान करेली इष्टवती करेली मोर कौन है ना मोर गोटे कैरियर भितर जेहेतु मु बोधे ठाकुर एटा करुणा मो प्रति गोटे डायरेक्शन जे मो जेते सबू माने रोग संपर्क जटिल रोगी ये माने सब केमती मो दीक्षा संपर्क में पढ़ती मोर रीतिक मोर जो बड़ झील जन्म है विकास कमिकी सी कॉम्प्लिकेटेड डेलीवरी थिला सी गोटे दिन मो पाखे ठिया होकरी मो रीतिक माने आशीष दे से प्रोफेसर थिले विकास दा मोर रीतिक थिले स्वर्गत विकास दा मुझे आली रे चाकरी करथली मो बड़ झील बेलू वन डे टोटाल फ्रॉम मॉर्निंग टू राति 3टा रु दिन 4टा पर्यंत बरदास्त पुरी था सी मो पाखे ठिया होकरी मोर दुख मोचन करते सी मो पाखे गोटे एग्जांपल होगी रही जड़े रीतिक से जड़े जजमान पे एते काम करे मु किछि दिन पर सेटा अनुभव कली एवं मो भीतर गोटे रहिला जे जी मो आम पाते आम मार्फत जे दीक्षा नौचंती आमे तांकू सर्विस दवा एवं सेतिबे बोधे ठाकुर जेते सब स्वास्थ्य संबंधी अनेक जटिल रोगी माने मो मार्फत दीक्षा नती ये गोटे जुटिले आउ तेणु मोर दायित्व रहा मुझे तुम कागज पत्र कहीं कागज पत्र सब होमियोपैथी डाक्तर रखीदे रही मु मन आसला लोकटा केमती कौन कर भाविली गोटे आमर मिटू बेरा जन एसडीओ थिले सी पुअर बाहर होता आम पुओ बाहर कामायनगर जाइलु मु मो गाड़ी धरिकी बाहर बेलू मिटू भाई आसी ठिया मत कहले बसते टी आप डॉक्टर ये होता सार को टी आमर से होती आई स्पेशलिस्ट श्रीनिवास होता सी सीडीएम थे ढेंकानाल कहले टी तुम सीडीएम को टी नहीं जा तुम सांगे सार आम गाड़ी आईते सार कहते गोटे रोगी किए अच्छे सी देखिए सार तो मुझे कम करी अज भेरी पायस मैन मुझे जानी बढ़िया लोक सी आमर कृपालु जी महाराज सी शिष्य राधे राधे वृंदावन जाती बार बार सार गाड़ी में बसिले मु गाड़ी चलाऊँ आईली मुझे सारे गोटे अंटा रोग गोटे एमती सार कौन करा जाई परियो आपण पाखे किसी सूत्र अच्छी दौना सार कहले ए ये पानी प्रताप पानी अच्छी मोर अंटा एमती होता मु मठगोल जाइली ऑपरेशन करिया को एमती है मु जाइली कहली मुझे सार प्रताप पानी नंबर टे दौना ना सी गोटे स्पाइनाल कॉर्ड भल डाक्तर से आपोलो बेंगलोर अच्छा ओडिशा सी आउछनी जोगु को 2 दिन पर 18 तारिख थाए 18 तारिख दिन सी अनुगुल आसवे से प्रताप पानी नंबर सार घर जाए आइली मोबाइल नथला आणिक फोन कलु प्रताप पानी की सार भी फोन कले सी कहले मु तो काली अनुगुल जाऊँगी मुझे बाटर पेसेंट देखी देजी तापर मु देदेली नंबर सी देखा देखी कले तब सेटल है भी ये थिला गले बेंगलोर रे जाइकरी ऑपरेशन हेले 3 मास भितर सी सीढ़ी चढ़ी से बाबू 2 वर्ष है सी चाकरी माने छुट्रे थिले ऑपरेशन होकर आसिले उड़ा जहाज गले आम देव भाई सी चलीगले आम मनु गौरांग साउर समुदी देव भाई नहीं गले सी आंध्रा बैंक थे सी लोक एने पूरा स्कूटर चलाउं कम कर टंका 2-4 लाख सीना खर्च है दीक्षा पर ये अभूतपूर्व स्वास्थ्य जनित परिवर्तन है स्त्री पिला बालक सबू दीक्षा पिक्षा नौ नी खुशी रही सी बर्तमान स्वस्थ नहीं आम मंदिर जड़े वरिष्ठ सहयोगी हिसाब से कम कर भाई टाइम हो गला ना तेणु ये हूँ गोटे कथा एमती बहुत कथा अच्छी कौन कह ये कह थैंक यू 5 मिनट रे शुण 5 मिनट रे आउ गोटे कथा अच्छी जो ये तो गला राजा दिलीप जो कथाटा कहली से गुरुंकर गाई चरिया जाते गाई चरिया गला बेलू कौन है ना बाघ आसिक माड़ी बसला गाई की जो आप जानते सेटा सी रजा लोक सी अरण्य शोभारे विमोहित हो झरणार कुड़ू कुड़ू नाद मयूर पुछर नृत्य ये सब नैसर्गिक शोभारे पूरा मंडित होती देखला एने कौन कर राजा कहले तू गुरु सेवा करने एठी कौन कर कही गोटे बाघ आसिक गाई की माड़ी बसला कामधेनुटा सबुठ जोड़ा भैल्युएबल गाई से जमी राजा अनेले राजा अरे मो गाई की गुरु मारे से कौन कले ना तुणी सर काढ़ बाहर कले से हाथटा बुढ़ा आंगुठी लगिगला सर धीरे खंडिया गला जो खंडिया गला सी सब कौन कले ना कहले नाई कौन कर मारी पारे
ସେଠୁ ବାଘକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଣ୍ଠେଇ ପଇଲେ, କହିଲେ ବାଘ ସିଏ ହଉଛି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଦୟାକରି ତମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ ଯାଇ ସେଇଟାରେ ଏଇ ସିଦ୍ଧି ଜାଗେ। ସେଠୁ ବାଘ କହିଲା ଦେଖ ତମେ ରାଜା, ମୁଁ ତମ କଥା ମାନିବାକୁ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଭୁଭୁକ, ମୁଁ ତ ଖାଇବି, ମୋର ଭୋକ ହଉଛି, ମତେ କଣ ଦଉନ ଖାଇବାକୁ? ନା ତମେ ମତେ ପଛେ ଖାଇଦିଅ, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କି ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମୁଁ ତୋର ଖାଦ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୁରୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ସେଇ ସମୟରେ ଦେବତା ମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ, ଋଷି ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବେଦଧ୍ୱନି କଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିମୋହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଦୈବିକ ପରିବେଶ। ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକିରି ଓହ୍ଲେଇକିରି ତାଙ୍କ ରଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଗୁରୁ ସେବା, ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭରତ, ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷର ନାଁ ହେଇଛି ଭାରତ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୁରୁ ସେବା କରିକିରି, ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କଲେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦଳି ଦକ୍ଷ ନିପୁଣ ତୋଡ଼ିତି ରାଗେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ ଯାଇ ସେଇଟାରେ ସିଦ୍ଧି ଜାଗେ। ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ କାମ କରୁଛେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଏମିତି ସବୁ କାମ ଆସୁଛି, ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳତମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପଡୁଛେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡଦାଙ୍କର ନାଁ ବଦଳିବ, ଯାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ସୋସାଇଟି ନାଁରେ ହବ। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଯାଉଛି ତହସିଲ ଅଫିସ, 3ଟା ତହସିଲଦାର ବଦଳେଇ ଗଲେଣି। ମୁଁ ସେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିଛି, ଏବେ ମତେ ସେ ଦୌଡଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି, ଯଦି ଦେଖିବି ହଳଦିଆ ଗାଡି ଅଛି ପଶିବି ଭିତରେ। କେତେ ଥର ତୁମେ ମତେ ଫେରେଇବ ଫେରା। ଯେହେତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ନାଁଟା ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ ହିଁ ହବ, ମୁଁ ଆଶା ଛାଡ଼ିନି। ତେଣୁ ଏମିତି ଆମକୁ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଟିକେ କଥାରେ ଆମେ ଝୁଲି ଯାଉଛୁ, ପଡି ଯାଉଛୁ, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ଏହା ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଆମେ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କ କାମ କରିବା, ସତ୍ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚାଲିଛେ। କେତେ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟାରେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନକୁ ମାନିକିରି ଚାଲିବା, ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା, ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଦବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବତେଇ ଦେଇ ପାରିବା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବର ଗଛ, ରୀତିକି ମାନଙ୍କୁ କେତେ କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରୁନୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋଟେ ବର ଗଛ ତଳେ ଲୋକ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଝଡି ବର୍ଷା ହୁଏ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସବୁ ଅଛି ବଡ ବଡ ବର ଗଛ, ତା ତଳେ ଆସି ସବୁ ରହନ୍ତି। ବର ଗଛ ଭଳିଆ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହ, ସମସ୍ତେ ତୋ ପାଖରେ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତିକି ଠାକୁର କହିଲେ ମୋ ରୀତିକି ଯିଏ ହବ ତା ପାଖରୁ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନର ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରିବେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ଏଇ ବର୍ଷ କେମିତି ଚାଷ ହବ, କୋଉ ଧାନ ବିଲରେ ପଡିବ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ରୀତିଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଇନଫରମେସନ ଥବ। ତେଣୁ ଏମିତି କରିକିରି ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ରୀତିକ ମାନଙ୍କୁ ହବା ପାଇଁ, କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ହବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଆମକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ କରୁଥିଲୁ ମନ୍ଦିରରେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲୁ। ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଓ ସେଠି ଆମେ 5,000, 3,000, 10,000 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ତୁମେ 10-5,000 ଲୋକଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛ, 50,000 ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାର କ୍ୟାପାସିଟି ତମ ଭିତରେ ଗ୍ରୋ କରୁ। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏମିତି କରିକିରି ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ହଉଛି, ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି, ଅଜଣା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେମାନେ ଆସିକିରି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁରା ଏକଦମ ଝଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି, ବୋଧେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଝଡ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଯାଉଛି ସାରା ଜିଲ୍ଲା। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ହଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଇନେ ଗଲାଣି ପୁରୀରେ ପୁଣି ଉତ୍ସବ ହବ। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମହୋତ୍ସବ। ଆମର ସବୁଠୁ ଗୌରବର କଥା ହଉଛି, ଠାକୁର ପରିବାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5ମ ପ୍ରଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବଡଦା ସେଠି ସମାଧି ସେଠି ରହିଗଲେ। ବଡଦା ପୁରୀରେ, ବଡଦା କହିଲେ ଓଡିଶା ହଉଛି ମୋର ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗସ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗମନୀ ଉତ୍ସବ ଉତ୍କଳରେ ହେଇଛି। ଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମି କି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗମନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବଡଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବଡଦାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେଟା ପାଳନ ହଉଛି। ଦାଦା କହିଲେ ୟାକୁ ତମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଉତ୍ସବ କର। ଦେଖ ଦାଦାଙ୍କ ଭିଜନ କେତେ ମାନେ ଇଏ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ସବ ହଉଥିଲା, ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ସବ ହେଲା, ଦାଦା ଆମର ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେ କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଉତ୍ସବ କର। ତାମାନେ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଉତ୍ସବ ହବ ଯୋଉଥିରେ କି ଆନ୍ଧ୍ର,
ओडिशा बंगाला बिहार तमिलनाडु यही सब राज्यर लोक मान सहयोग पुरी रे उत्सव हम ये तो जातीय उत्सव हवा माने सबु प्रदेशर लोक मान सहयोग नहीं उत्सव करिया एबे तो आम सुरेश भाई उत्सव कमिटर अध्यक्ष अछंती हैला सारा जिला बुलिकी आमर कर्मी भाई माने सहयोग लोड़ुचंती किंतु आउ गोटे कैंपेनिंग हम जे धरतु बिहार जड़े रिप्रेजेंटेटिव रहिबो बंगलार जड़े रहिबो आंध्र जड़े रहिबो तमिलनाडु जड़े रहिबो एमती सब होइकरी सबु राज्य जड़े जड़े पड़ोसी राज्यर जड़े जड़े प्रतिनिधि रही गोटे जातीय उत्सव दिन भी करा जाई पारिबो ये हूँ कथा तेणु आसतु पुरी उत्सव पे सब प्रस्तुत रहा सब जमती जिला उत्सव रे एक्सरसाइज आम कले जिला उत्सवटा हूँ पुरी उत्सव को सफल करने गोटे बड़ एक्सरसाइज ये छोटिया छोटिया एक्सरसाइज यही एक्सरसाइज टाक होल हार्टेडली आम पुरी रे नहीं नगेगा सबुआडे बैनर फैनर मारी घरे घरे जाइकरी लिफलेट पाम्पलेट बांटिकी पूरा गोटे पुरी सहर टाक दिने जानकी बाबू जो सागर संगम सामने मीटिंग होता जानकी वल्लभ पट्टनायक से मुख्य अतिथि जाते जतिन दास से भाषण दौले मुझे भाषण शुणा भारी भल पाए बड़ बड़ जो भल वक्ता मैंने कहती मुझे बसिक शुणे मुझे ठिया होता मोर से गोड़ भांगी नाला जानकी बाबू कहले जेते नहीं जतिन महांती कहले सेकर हूँ समुद्र एकर हूँ जनसमुद्र आउ एते व्यापक लोक हम पुरी रे जे प्रशासन ताको संभालिया पे अक्षमता हम तब जानवी पाड़ी पड़ा जानवी कहले मुझे जानी नदी केबे तार सज्जा तैयारी करेनी नदी जमती तार नदी पाई कई सज्जा तैयारी करे ना नदी पाई कई सज्जा तैयारी करे ना नदी तार सज्जा निजे तैयारी करनी जान बहुत विज्ञ लोक जो जतिन बाबू जो कहले प्रशासन पाखे श्रृंखला रक्षा करने असहायता प्रकाश करिवो ए कथा नुह मु जानी मोर अनेक मंत्रिमंडल सत्संग अच्छा बहु गुरु भाई मान सत्संग संगे मोर व्यक्तिगत संपर्क अच्छी सत्संगी मान अच्छी श्रृंखलित प्रतिदिन तांगरे शंख बाजे ईश्वर प्रार्थना हुए सत्संगी मान निजे जड़े जड़े श्रृंखलित सैनिक नदी जमी तार सज्जा निजे तैयारी करी नहीं सेमती सत्संगी माने श्रृंखला निजे निजे श्रृंखला रक्षा करेंगे निजे निजे जड़े जड़े स्वच्छाश्रय भी हे ये विश्वास आमर अच्छी तेणु आहरी जनसंख्यार लोक आसतु ए समाज श्रृंखलित हो आपणकर जो शतवार्षिक होता 1988 मसीह देवघर रे से कुलबहादुर छेत्री आउ भृगु फुकन थिले प्रफुल्ल महंतर होम सेक्रेटरी गोटे पिला से आसाम गणी परिषद से मिनिस्टर था भृगु फुकन थिले आसाम गणी परिषद यंग लीडर से कुलबहादुर छेत्री थिले कांग्रेस लीडर दी जन जाक गुरु भाई दी जन जाक आसिकी माने से भाषण दौले पुरी रे भृगु फुकुन तार नाली बत्ती गाड़ी थोई दिया सुभाष जो ये भिला पाखे चौधरी भिला पाखे कहला मु चल चलिक जीवी तार आसामी गामछा पकईकि बड़दा को आसी प्रणाम कले बुझिले सी कहला कुलबहादुर छेत्री दागु जदि मु आसामर कौन सी मंचरे आमे दी जन जाक ठिया हवा एक असंभव व्यापार तेणु सत्संग हूँ गोटे एमती प्लाटफर्म ठाकुर एमती गोटे मंच निर्माण करछंती कुलबहादुर छेत्री दा मुगिरी गोटे मंचरे आज ठिया की भाषण दउछु एटा हूँ श्री ठाकुरंकर महान आदर्श आ दर्शन गोटे रूप से सरस्वती से सरस्वती की नाटा सी थिले एमपी सी कहले सत्संग को आसिले माँ माने केमती श्रृंखलित सेटा जना पड़े माँ माने जेतोले एठी मु देखिली माँ माने जेते निर्भय रे एठी बुलाचला करचंती देवघर सहर ठू एठी सत्संग सब देगिरी ता घरे भी से माने सेतिकी निरापद मन कर नथिए मु वर्तमान समग्र नारी जाति की भारत वर्षर अनुरोध करी समस्ते ठाकुर अनुगुचंद दीक्षा नियंतु आउ समस्ते निजको निजे सुरक्षित रुहंतु श्रृंखलित रुहंतु सेठी बिहार जने गृहमंत्री आसते ना मु भूली जाइए सी कहले जोटी बिहार से बहुत गंडोल होता से जड़े मंत्री की से ना मन नहीं मिश्र ललित नारायण मिश्र को गुली करके मार देते मंच उपर बहुत गंडोल होता बिहार पूरा एकदम माने एकदम बहुत ये था विशृंखला कहले बिहार जोटी 5000 लोक रुहती आम से 510,000 पुलिस फोर्स पठौ
एठी मोर किछि पुलिस आछंती किंतु से पुलिस माने कोइठी शांति रक्षा करिया पड़ुनी पुलिस माने टी शांति केमिति एठी से माने उपभोग करछंती बहुत माने सुंदर सुंदर कथा से माने कहथिले आ हमर ओडिसा आपण माने भाबुचंती ओडिसा रो इतिहास ओडिसा होची प्रथम बिजू पट्टनायक स्टील मिनिस्टर थिले से तोले ओडिसा रे बडदांगु से स्टेट गेस्ट करथिले जदि भारत वर्ष रे को राज्य बडदांगु राज्य अतिथि भाव सम्मानित करथिला से होची हमर ओडिसा ओडिसा रे प्रथमे बडदा जतोले ठाकुरंकर जो ये धरिकरी आसिले चिताभस्म धरिकरी आसिले कटकठू सुरेंद्र पाल थिले हम केशनहर से कटकठू फूल पके पके उड़ा जहाज रे फूल पके पुरी जाके जाइतले ये होचंती हमर ओडिसा तेणु हमर ओडिसा जतले उत्सव पुरी रे हमर गौरव समस्त सेते सहयोग करिया जय गुरु देव भाई जय गुरु जय गुरु खूब सुंदर भाव आम सामान्य पूज्य बस्तियादा ठाकुर सब प्रतिनिधि श्री रघुनाथ बस्तिया से तो चांदोल जिते आलोचना करती बहुत एक्साइटेड था आज से भाव में कथा सब आम पाखे तोड़ी धरले सत आम गाँ अरे आम बाल्यकाल कटि बाल्य विभूति देव भाई आपन कथि कोठी जाउछ आपन देव भाई आपन के कथि कोठी जाउछ द्वंद्व बाधा विघ्न दली दक्ष कुशल तड़ी रागे गुरु आदेश पालन रही से सिद्धि जागे जी श्रीपरे सी तो है गलार माला आउ नवजिला जी रहा दूरे सी ये कथा को लेकिन अनेक गुड़े कथा सब आम पाखे तोड़ी धरले आगुरु जहाँ जहाँ सब आमर जो थिला परंपरा थिला गुरु गुरुजन को मानिबा श्रेष्ठ को मानिबा मुख्य को मानिबा ये सब कथा जहाँ सब थिला तार केते गुड़े मांकड़ प्रसंग थोइले राजा दिलीप कथा पाखे थोइले एभली अनेक गुड़े एवं तांकर निज अनुभूति अभिज्ञता थोइले जड़े ऋतिक दायित्व कर्तव्य कौन और ऋतिक सम्मानटा कौन से सब कथा आम पाखे तोड़ धरले आम मैंने आमर एवं से जो ओडिशार जो गौरव ओडिशार जो परंपरा ओडिशार जो गाथा ओडिशार जो कथा ताकू नहीं आगामी जो निखिल उत्कल उत्कल गमन स्मृति महोत्सव पूरे परिपालन हम ठाकुर ये उत्सव ताकू नहीं अनेक कथा सब आम पाखे तोड़ धरले विशेष भाव में आम मैंने से उत्सव को किभली भाव में सुंदर भाव पालन करवा प्रत्येक जमी से उत्सव सामिल हेबे ओडिशार प्रत्येक गुरु भाई प्रत्येक माँ मैंने प्रत्येक करी मैंने किभली से उत्सव सामिल हेबे से कथा को गुरुत्व आरोप कले आम मैंने आम सामान्य बस्तियादांकर सुस्थ सुदीर्घ निराम जीवन ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जनवा एनी प्रभु कथा कहीकि आम अनुप्रेरणा पुष्ट करते तार अभ्यास थाऊ ठाकुर श्री चरण प्रार्थना दादा जय गुरु दादा जय गुरु आसंता काली आज्ञा जय गुरु आसंता काली सत्संग प्रतिदिन भली निवेदन करछन्ति मोर बड़ भाई डॉक्टर सुरेश चंद्र दलाएस एवं तत्सत सत्संग निवेदन कर सद्य मिक्यू अभिरूप साहू और सत्संग निवेदन कर सद्य शरद भाई सुत शरद चंद्र सामल तांकर स्वर्गत पितृदेव गोलोक चंद्र सामल प्रथम वार्षिक श्राद्ध उपलक्षे तत्सत सत्संग निवेदन कर सामान्य छकेदा सुत छके बेहरा तांकर सुपुत्र चित्त बाबू और पुत्र बधू प्रियंका से विवाह वार्षिक उपलक्षे सत्संग निवेदन कर श्रद्धा वामदेव भाई श्रीयुक्त वामदेव स्वाई सुपुत्र कनिष्ठ पुत्र रुटालिन जन्मदिन उपलक्षे आसंता काली सत्संग में योगदान करवा वर्तमान आमर श्रद्धा जयदेव भाई श्रीयुक्त जयदेव साहू समापन संगीत परिवेशन कर ध्वनि दे सत्संग समापन हो जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु आज्ञा शुभ
नित्य भज राधा नाम कर कृष्ण गुणगान नित्य भज राधा नाम कर कृष्ण गुणगान कृष्ण प्रेम धन राधा शिवर जीवन कृष्ण प्रेम धन राधा शिवर जीवन नामरे विजय अनादि सकल सृष्टिर आदि नामरे विजय अनादि सकल सृष्टिर आदि नामरे विवर मुक्ति पराने जागई भक्ति नामरे विवर मुक्ति पराने जागई भक्ति नामरे परम तृप्ति नामरे परम तृप्ति प्रेमरे भरे जीवन नित्य भज राधा नाम कर कृष्ण गुणगान नित्य भज राधा नाम कर कृष्ण गुणगान कृष्ण प्रेम प्राण धन राधा जीवर जीवन कृष्ण प्रेम प्राण धन राधा जीवर जीवन नित्य भज राधा नाम कर कृष्ण गुणगान नित्य भज राधा नाम कर कृष्ण गुणगान कृष्ण प्रेम प्राण धन राधा जीवर जीवन कृष्ण प्रेम प्राण धन राधा जीवर जीवन नित्य भज राधा नाम कृष्ण प्रेम प्राणधन राधा जीवन जीवन कृष्ण प्रेम प्राणधन राधा जीवन नाम पहिले नर शरीर अनुकूल अवसर राधा स्वरूप बाहर कृष्ण विराजे अंतर पहिले नर शरीर अनुकूल अवसर राधा स्वरूप बाहर कृष्ण विराजे अंतर परम कारण तर परम नित्य भज राधा नाम कर कृष्ण गुणगान कृष्ण प्रेम प्राणधन राधा जीवर जीवन कृष्ण प्रेम प्राण धन राधा जीवर जीवन नित्य भज राधा नाम कर कृष्ण गुणगान नित्य भज राधा नाम कर कृष्ण गुणगान अनुपम चाणी मन लभास चाहनी मन प्राणी श्रेणी दरदी प्रिय परम ताक अनुपम छाणी मन लभास चाहनी दरदी प्रिय परम मन प्राण श्रेणी विपद कमल तले जाने सदा रहु मन नित्य भज राधा नाम कर कृष्ण गुणगान कृष्ण प्रेम प्राण धन राधा शिवर जीवन कृष्ण प्रेम प्राण धन राधा शिवर जीवन नित्य भज राधा नाम कर कृष्ण गुणगान नित्य भज राधा नाम कर कृष्ण गुणगान कृष्ण प्रेम प्राण धन वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे ठाकुर को चंद्र श्री श्री
की जय पूज्य पाद श्री श्री बड़देव की जय पूज्य पाद श्री श्री बड़देव की जय पूज्य पाद श्री श्री बड़देव की जय पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय आचार्य पूज्य पाद श्री आचार्य देव की जय सत्संग की जय सत्संग की जय वंदे वंदे पुरुषोत्तम वंदे वंदे मातृवर्गं वंदे वंदे पुरुषोत्तमं जय गुरु जय गुरु बंदर भाई जय गुरु माधर भाई जय गुरु अजय भाई जय गुरु लक्ष्मी गुरु नरेंद्र हेमांगिनी मास जय गुरु सबाई के जय गुरु फाइनल करवा समस्त जय गुरु समस्त जय गुरु फाइनल फाइनल जय गुरु समस्त जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु